बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आकिब दानियल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आकिब स्पीक्स। पूरे पाकिस्तान को आकिब दानियल की तरफ से प्यार भरा सलाम। जनाब, आज का मेरा टॉपिक वही है जिस तरह मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं कि मैं एक्सपोज करूंगा डंकी लगवाने वाले और डंकी के असरात, डंकी के इफेक्ट्स, ये मैं बताऊंगा आपको। डंकी किस तरह लगाई जाती है, डंकी लगाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और इसके लिए हमारा FIA कितना फ़ाल है। जनाब, मेरी इस वीडियो को आपने आखिर तक देखना है और आप समझेंगे कि ये एक कातल खेल, खुदकुशी के मुतरादिफ समझी जाने वाली सोची समझी चाल है। डॉलर्स, पाउंड्स और लग्जरी लाइफ के मजे लेने के लिए पूरी की पूरी फैमिलीज अपने लाल और जिगरों को, वो बच्चे जिनको घरों में बहुत खूबसूरती और प्यार से पाला जाता है, माएँ अपने लगते जिगर को एजेंटों के हाथ दे देती हैं और 50 से 60 लाख रुपए में ये डंकी नाफिज होती है उनके ऊपर और इस डंकी को लगवाया जाता है। डंकी है क्या? डंकी का मतलब ये है कि आपने इलीगल बॉर्डर क्रॉस करना है विदाउट वीजा, विदाउट इमिग्रेशन, विदाउट टिकट, विदाउट एनी एविडेंस। आपने किसी दूसरे मुल्क की हदूद में जाना है। डंकी लगाने के लिए क्या चाहिए होता है? डंकी लगाने के लिए आपको एक इस इम्प्रेशनिज्म माशरे का मरीज बनना पड़ता है। आपको ये चाहिए होता है कि आप इस इम्प्रेशनिज्म के चक्कर में लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए कि फलाने का बेटा बाहर गया सी तो कामयाब हो गया, फलाने का बच्चा बाहर गया सी कामयाब हो गया, फलाने ने कोठी पा ली क्योंकि उन्होंने पाउंड आते ने, फलाने ने महल पा लिया क्योंकि उन्होंने डॉलर आते ने। सिर्फ इन वजूहात की वजह से ये डंकी लगती है और खाने पीने की कमी नहीं है पाकिस्तान में जिनकी वजह से डंकी लगती है। तो मैं इसको इंतहाई डिस्करेज करूंगा इस काम को, और मैं गुजारिश करूंगा अपने ये अपर साइड की बेल्ट को भी और लोअर साइड की बेल्ट को भी कि प्लीज खुदा के लिए, एक तो आप अपने मुल्क का नाम भी डुबोते हैं, दूसरा खुद भी डूबते हैं और अपने खानदान की जिंदगियों को भी मुश्किलात में डालते हैं। मुझे बताएं, जान से ज्यादा कीमती डॉलर्स नहीं हो सकते, आपकी जान से ज्यादा कीमती पाउंड्स, यूरोस नहीं हो सकते। डंकी लगाने के लिए कभी आप ईरान के बॉर्डर्स क्रॉस करते, तुर्की पहुंचते पहुंचते यूनान पहुंचते हैं, कश्तियां उल्ट जाती हैं, फिर आप पे हमले किए जाते हैं, आपको तबाह बर्बाद कर दिया जाता है, और इतने पैसे देने के बाद आप लोगों को मिलता क्या है? वहां पे जाके आप अगर पहुंच भी जाएं सही सलामत तो असाइलम करना पड़ता है। असाइलम के लिए आप एक एप्लीकेशन देते हैं कि मुझे मेरे मुल्क में खतरा था, या मैं मजहबी इंतशार की वजह से, या मेरे मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, या मैं पॉलिटिकल लीडर हूं, इस वजह से मैं भाग के आपके कंट्री में इंटर हुआ हूं, तो मुझे यहाँ पे रहने की इजाजत दी जाए। मैं पीछे नहीं जा सकता, तो 5-10 साल लगते हैं आपको वहाँ के पेपर्स लेने में, पासपोर्ट्स लेने में और पेपर्स मुकम्मल करने में। उस इरा में, उस दौर में, इतने से टाइम पीरियड में जब तक पेपर्स नहीं आते, आप लोगों को साइलम तो कर लिया जाता है, उधर फिर आप मजदूरियां भी करते हैं, मुश्किलात भी काटते हैं, फॉर्म्स पे काम भी करते हैं, धूप में काम भी करते हैं और कठिन मेहनत भी करते हैं। मेरे परदेसी भाइयों, जो आप लोग जा चुके हो, आप लोग वीडियोस पैगाम दो, आप लोग इस चेन को शुरू करो, इस एपिसोड को शुरू करो कि यार ये डंकी हराम है। मौलाना साहबान को चाहिए कि ये इस पे फतवे दे दें कि ये डंकी बिल्कुल हराम है, क्योंकि हमारा एक इस्लामिक कंट्री है, यहाँ पे हर चीज़ पे फतवा दिया जाता है, तो काइंडली इस पे भी फतवे आने चाहिए। मस्जिदों में हर जुमे स्पीच होनी चाहिए, क्योंकि जान से ज़्यादा कीमती कोई चीज़ नहीं होती। और FIA भी एक्शन लेता है इसके ऊपर, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारे एक्टिव हैं। लेकिन इदारे भी क्या करेंगे, इतनी आवाम है, इतने लोग हैं, इतने काम करने वाली काली भेड़ें भी अंदर मौजूद होती हैं, तो वो सब मिल मिला के ये काम सर अंजाम पहुँचता है। तो मेरी गुजारिश है कि इस काम को हमेशा के लिए बंद होना चाहिए। मैं मुखातिब हूँ उन वालदैन से जो अपने बच्चों को इनकरेज करते हैं कि यार डंकी लगाएं, डंकी लगाने के बाद आप जाएं, जाके आप जलीलो ख्वार हों और आप हमें पैसे भेजें। ऐसे पैसे बनाने के लिए आपको क्या ज़रूरत है? इन पैसों के लिए आपने डंकी अगर लगवानी थी बच्चे की, तो उसको पैदा ही ना करते। आपने किसका मुस्तकबिल सँवारना है? अपनी ज़िंदगी तो गुज़ार चुके हैं। एक अगर 25 साल का या 20 साल का बच्चा डंकी लगाता है, तो उसे सेटल होने में 30 तक की उसकी उम्र पहुँच जाती है, 40 तक की उसकी उम्र पहुँच जाती है, और उसके बाद उसके पास रह क्या जाता है? तो काइंडली इस मुल्क में भी आप काम कर सकते हैं, लीगल वे से भी जा सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं, बहुत सारे ऐसे अदारे हैं, बहुत सारी ऐसी इमिग्रेशंस के तल चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप बेहतर रोज़गार के लिए जा सकते हैं।
ابھی آج کل میں ایک ہنٹ دیتا چلوں، بیلاروس کا بڑا اچھا آپشن آیا ہوا ہے اور ہماری گورنمنٹ اس میں انوالو ہے، تو آپ وہاں کے آپشنز لے سکتے ہیں، پراپر چیزوں کو چیک کر سکتے ہیں، چیک اینڈ بیلنس کے طریقے بھی میں آپ کو بتا دوں گا، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا آپ لوگ جو ہے نا یہ ڈنکی شنکی کے کام سے گریز کریں اور کوشش کریں کہ ان ڈنکی لگانے والوں کو بھی ایکسپوز کریں، ڈنکی لگوانے والوں کو بھی ایکسپوز کریں، اور جو ڈنکی لگانا چاہتے ہیں ان کو ڈسکریج کریں۔ آپ بیسیکلی ایجنٹس کو پکڑیں گے، جتنے بھی ایجنٹس پکڑ لیں گے، کوئی باہر بیٹھ کے کام کرنا شروع ہو جائے گا، کوئی آؤٹ آف کنٹری چلا جائے گا۔ ان کا طریقہ کار ایک ہے، آپ جو لوگ جانا چاہتے ہیں ان کو ڈسکریج کرنا شروع کر دیں، ان کو بتائیں کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں ایک زمانہ تھا جب نا انشورنس والے آتے تھے اور جب وہ بات کرتے تھے کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے بچوں کو اتنے پیسے ملیں گے، تو لوگ ان سے انشورنس پالیسیز نہیں کرواتے تھے۔ تو کائنڈلی اس چیز کو ڈسکریج کرنے کے لیے ان کو موت کا خوف بھی دلوائیں، ان کو بتائیں کہ یار یہ آپ خودکشی کر رہے ہیں، میری بات سنیں، آپ کو پتہ ہے میں یہ بارڈر کراس کروں گا اور مجھے گولی لگے گی، آپ پھر بھی بارڈر کراس کر رہے ہیں، اور آپ کوئی جہاد کر رہے ہیں، آپ کوئی ہجرت کر رہے ہیں۔ وہی بات آ گئی نا، یہ تو صرف پیسے کے لیے اور دنیا کو دکھانے کے لیے اور امپریشن بلڈ کرنے کے لیے جو ہے نا یہ کام کیا جا رہا ہے۔ تو میں ہائیلی ریکمینڈ کروں گا اپنے جو ہے وہ دوستوں کو اور سب کو کہ آپ خود سے وزٹس پہ اپلائی کریں، خود سے جابس کو ڈھونڈیں، آن لائن پورٹلز بنے ہوئے ہیں ان پہ دیکھیں چیزوں کو، لیکن اس ڈنکی سے پرہیز کریں، اور ہمارے ادارے اس میں بڑے ایکٹیو ہیں اور ان کو بھی نشاندہی کریں اور کروائیں کہ یہ جو ڈنکی لگانے والے ہیں ان کو ہمیشہ ڈسکریج کریں۔ اور اس کے ساتھ میں آپ کو دو چار چیزیں اور ایڈ آن کرتا چلوں کہ یہ شپس اور پیدل چلنا، پناما کے جنگلوں سے گزرنا، ڈنکیاں لگانا، یہ کام تو برے ہیں ہی ہیں، اس کے ساتھ ایک اور کام بہت برا ہے، وہ یہ کہ ہم پاکستانی جب کسی کنٹری میں چلے جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے ہم حلال رزق کمانے کی بجائے حرام رزق کماتے ہیں۔ وہ حرام رزق کیسے ہے میں بتاتا ہوں۔ لوگ یہاں سے جاتے ہیں، اپنا مذہب، اپنا مسلک تبدیل کر لیتے ہیں، تبدیل کرنے کے بعد یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے ملک میں خطرہ ہے ہمیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ جب آپ کی کمائی کا ذریعہ ہی جھوٹ ہے تو آپ کی کمائی حلال کیسے ہو سکتی ہے؟ جب آپ نے کام ہی ایسا کرنا ہے، جب آپ نے لوگوں کو بتانا ہی ایسے ہے، تو آپ کی کمائی کبھی حلال نہیں ہو سکتی۔ تو پیارے بھائی اس بارے میں بھی سوچیں اور اسائلم کی بجائے لیگل چیزوں پہ، لیگل پیپرز پہ کام کریں، اور لوگوں کو جو ہے نا وہ موٹیویٹ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ہمارے پاس کچھ اچھی ڈیلز بھی ہیں، کچھ اچھے کنسلٹنٹس بھی موجود ہیں، تو ان کے پاس بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں، ان کو بھی سرچ آؤٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ خود بھی، آج کل آن لائن ہر چیز موجود ہے، آپ خود اپلائی کریں۔ انشاءاللہ ہم اپنی سیریز اور ویڈیوز میں یہ چیزیں آپ سے ڈسکس بھی کریں گے، اور اسی کے ساتھ ہمیں آپ اجازت دیں گے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ میری اگلی ویڈیو انشاءاللہ عز و جل جو کے پی کے میں ایک خان بابا ہیں، فیک خان بابا، ان کے خلاف آئے گی، ان کے خلاف میں نہیں آئے گی، ان کے حق میں آئے گی۔ میں کوشش کروں گا کہ ان کی دو چار چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں اور بتاؤں کہ وہ خان بابا پاکستان کا نام ڈبو رہے ہیں، پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں، اور آپ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ وہ واقعے میں سچ بول رہے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔